мегӯянд ки оне ки муҷассама месозад мусаввири тавонову нуктасанҷ аст. Зеро агар шахс мусаввир набошад, агар шахс натавонад ки дар рӯи коғаз тасвиреро офарад, ҳеҷ вақт мусаввир шуда наметавонад. Ва қаҳрамони барномаи мо низ як нафарест ки хеле хуб санъати тасвириро медонад ва муҷассамаҳои хеле зебову нодир низ офаридааст. Сафарбек Қосимов аст қаҳрамони имрӯзаи барномаи мо ва ба коргоҳаш меравем. мо мехоҳем ки атрофи корҳои эҷодии шумо ҳарф занем. Шумо насле будед ки баъд аз ба истиқлол расидан умуман аз солҳои 80-ин тараф бештар ба арзишҳои миллӣ роҳ овардед. Бештар ба ҳамон пайкараҳое даст задед ки баёнкунандаи таърихи миллат, баёнкунандаи гузаштаи мо буд. Хуб, умуман чӣ гуна давра буд ва чӣ шуморо водор кард ки бештар ҳамин гуна мавзӯъҳои сифр миллиро масалан даст бизанед? гапсари он мерафт ки дар давраҳои шӯравӣ, яъне ки фақат дар бораи ҳамун системаи коммунизм гап буд. баъде ки истиқлолият ба даст омад, инҷа як фазои холӣ буд. фаҳмидед? барои ин фазоро пурра гардонидан, яъне ки эҷодкорро ба чӣ даст задан? Ба таърихи ниёвон. давраи эҳё гардондани ҳамун, яъне ки он чизе ки аз фикри мардум дур буд. ва мо соли 92, 91, 92 пайкараи Абулқосими Фирдавсиро сар кардем. он ҳам вақти Наврӯз буд, ӯро монда будем, дар ҷои Сомонӣ буд аввал. муҷассама кори эҷодии шумо аст? муҷассама асосан автораш Қурбонов Соҳроб аст, раҳмати он кас гузаштанд. баъд дар якҷоягӣ бо Анушервони Бекосиан кор кардем. як армани табори эронӣ буд. мо ду кас якҷоя кор кардем дар он. яъне ки вай аввал бояд аз биринҷ гудохта мешуд ҳамун пайкара. баъдан он таҷҳизотҳое ки мо натонистем дастрас кардан, соли 92 хеле қим буд инҷо. мо чӣ қадаре ки тонистем ду каса кардем онҷо таҷҳизотҳое ки барои гудохтани биринҷ. яъне ки баъдан ҳокимияти ҳамон вақта аз ин чиз даст кашидан ва мо ӯро аз мед кардем. яъне ки медам як чизи бронза аст, ҳамон биринҷи аст. ва чиканка карда мондем онҷо. материалаш хеле бақувват аст. воқеан яке аз пайкараҳои хеле олӣ. бале, бале. ва ҳамин гуна асарҳои миллӣ, сифр таърихӣ бештар даст задед. ва мебинам ки масалан дар коргоҳи шумо низ ҳамин эскизи ҳамин гуна пайкараҳо зиёд аст. шуруъ мекунем аз инҷо. масалан ин восе аст ва Сомонӣ аст. ин статуяи свободаи Амрико аст. ман ин Шерзод аст, яъне ки як афсонаи хеле қадимаи тоҷикӣ аст. ин Шерзод яъне ки модарашро аз бурда дар ҷангал мепартоянд ва шерунро бузург мекунад. бале, ёдам ҳаст ин афсона, хеле афсонаи ҷолиб. ин дар як китоби чор дарвеш нависта. яъне ҳамин достон ҳамин гуна аст ки ин шоҳзода аст. бале, бале, бале. бо модараш мебаранд дар як ҷангал мепартоянд ва ҳамин шер модашер инро бузург мекунад. ва воқеан ҳам дар болои шер мегашт, чӣ қадар бо ҳайвонҳо унс дошт, чӣ қадар корҳои аҷибу ғариб анҷом дод. яъне инро дар асоси хондани ҳамун бале, як китоби ҳамун чор дарвеш як вақт дар дастам афтод ва хондам. ин чиз ба ман маъқул афтод ва идеяи вайро ба чиз даровардам. ман эскиз воқеан аҷиб аст. ва ин пайкараи Сомонӣ аст. Сомониро барои чӣ эскизаш? Сомонӣ барои инҷа статуяи свободаи Амрико ҳам аст ва Сомонӣ як институт аст барои нишон додан. ва пайкараи ин восе аст. бале.
در اساس خواندن روایت کتاب‌ها رو وقتی که مطالعه می‌سازی عموما در کدام منطقه‌های تاجیکستان پیکرهای شما از این دوشنبه سر کنیم اگر از پارک فردوسی بعداً پارک نزد از طرفخانه ترکی شده است اونجا یک پیکره دیگر است بعد اینستیتوت به نام اوسیمی است اونجا است پیکره اوسیمی بعداً سومونی است در شهری نو در شهرک غرب باز یک سومونی دیگر است میرزا ترسونزاده است در شهری نو و همین پیکره های شاه اسماعیل سامونی خاصتا در زمانی استقلال زیاد شد درخواست میکنن چون در تمام ناحیه های کشور هست اساسگذاری دولت تاجیکون که ما شناختیم سامونی رو از این سبب باید که در هر یک منطقه این چیز یک رمزی دولتداری تاجیکون است و این اسکیزی پیکره این جامعه است خب عجیب این برای یگان آزمون پیشنهاد میکنید بله و این پیکره این بود نوایی جامعه است بله این هم برای آزمون بود این برای آزمون بود برای پارکی که حاضر در اونجا باغ نوایی جامعه خوب پیشنهاد کردید و واسه عموما پیکره هایی که میسازید تخیلیش بیشتر است یا اینکه مثلا تاریخیش چون من ببینم که کارهای تاریخی شما بیشتر است از طرف ایجادی اگر گیریم تخیلات زیادتر است تاریخاً اون چیزی رو میگیریم که ما هست اون چیز بود یعنی که تخیلات اون فکر رسام است بله مثل همین شعرزاد این گونه اثرها زیاد داره این گونه اثر یک در واسه در یک آسایشگاه یک رمز مونده با شعر می جنگه دیگر حالا این رمزها اونقدر معمولا نیست بله من فکر میکنم که باید بیشتر باشه بله فلسفه تاریخی روایتی ما هستن و اینجا چی هست؟ این یک رمز دیوارنگاره است لیکن رلیف میگن بارلیف اینجا یک اثر سپیتامین با جنگ با همون گریک ها بود یعنی که پیشنهاد کردن در کار بود برای همین رمز استقلالیت ولی همین آزمون ها وادار میکنن که مطالعه بیشتر شود تاریخ بیشتر جستجو کنید و بجز از صنعت مجسمه سازی همچنین با کار مصوری نیست مشغول هستید یعنی این که ایجادکار پیش از همه خود مصور است یعنی که جستجو کننده است وقتی که در پیکره ها یعنی که چهره میسازی هم فرمایش که کمتر است بعدا ایجادکار نمیتواند ایستاده بیکار نشستن سخت است یعنی که اما شاعر خیلی که می نویسد ایجادکاری رسام و همین است ایجاد کننده باید که یک چیز ایجاد و سال 3 سال پیش بود با همراهی 3-4 رسام از اینجا در کیپر بود اونجا دیوارنگاری میکرد یک مدت 1 ماه اونجا بودم گلوف پیرا بود ایراج بود از اینجا دلیر محتاج بود اونو پیشتر رفته بودم ما بعدی باید رفتیم اونجا گفتم پیکره سازی میکنیم گفتم برای شما میکنم اونجا باید من رومی میکردم
як бояд месохтам, оно талаботшон дигар аст. фаҳмидед? Унҷо бояд ки монанди худи онҳо мешавад. мешавад дар бораи мусаввара суҳбат кунем? мусавварае ки инҷо аст. Инҷо як вай ҳаст, идея буд, бояд духтарча мешуд инҷо. Инҷо духтарча мешуд? Давидест аст, ин бодбарак. Бодбарак аст, бале. ин тахайюлоти расом. чаро духтарча нашуд? озод аст. зебо аст. вале ин нотамом аст. нотамом аст. ва боз асарҳои дигар бештар манзараро дӯст медоред? тасвири манзараҳои тоҷикистон хеле зебоанд. қишлоқчае ки аст, ин дар худи зиде аст. инҷо наброска аст. инро дар ҳамон ҳолат тасвир кардед ё ин ки бале инҷо итюд буд, якамтар навистам, вале нотамом аст. ине ки мусаввараҳои нотамом зиёд доред? бале вақте ки бисёр мекашед, ино бояд хаста мешавед, баъд гап сари он аст ки бояд ки камтар дам гирем. истироҳат. вале шояд ки баъди чанд муддат тамоман тағйир ёбад. бале. мебинем унҷо тағйир ёфтааст. ин мусаввара. бале. ин мусаввараро барои ин кор кардаистед? бале. ин табиати рангоранги тоҷикистон аст. ҳар ранг дар табиат пайдо карда мекунад. хеле аҷибу зебо аст ва бештар фикр мекунам ин гуна табиат дар кӯҳистон дида мешавад. бале. ва инам як тасвири деҳаи хеле зебо. ин куҷо аст? ин қаратоғ аст, як деҳача аст, қаратоғ. онҷо як вақт меҳмон шуда будем, як камтар наброска. пеш аз оне ки масалан ин гуна манзараҳоро мебинед, чӣ гуна онро дар зеҳнатон ҷо мекунед? ягон як ҷое ки масалан меравед ки хеле саросема ҳастед ва наметавонед ки ин кор масалан ине ки рассом ҳаракат мекунад ки ҳамон чизе ки мебинад дар ёдаш бояд истад, дар ҳамон зеҳнаш бояд бестад ҳамон чиз. масалан чӣ кунад? ягон формулаи махсус аст? формула ку нест, аввалан ку рассом қатъи худ блокнот дорад, мекашад сразу ҳамон чизе ки мебинад, чизе ки маъқул бошад, ман шартан ман худ намехелам. ҳамон қолабашро тасвир мекунед? тамом бас. баъд вақте ки устохона медароям, баъд мекашам. аллакай масалан мисли шоиру нависандаҳоям ки ҳамеша бале, бале. дафтарча мегардонад, идеяро идея менависа, фаъдан эҷод мекунад. холӣ пайдо шуд, баъд мукаммал мекунӣ, рангу борҳоиро ба тасвир ҷо медиҳӣ. ин чӣ пайкар аст ки ҳоло ино дар вақти сохтан аст. чанд муддат аст ки кор мекунед? оле инаям мондем, оле камтар кор аст, барои ки инҷа ман як фармоиш гирифтаам, манам ҷомия. ин ҷоми барои дар куҷо бояд бошад? ноҳияи ҷоми бошад. ин чӣ қадар бояд калонияш? то 5 метр аст. то 5 метр аст. инро эскизашон месозед? пешниҳод мекунам. пешниҳод мешавад. ба ҳояти бадеӣ аст? ки дар пешниҳод мекунед? инҷо қабул мекунанд ва баъд қолабаш. ине марҳилаҳои зиёд дорад. ва ин корҳое ки инҷо мекунед чӣ аст? масалан ин девор, барои девор, барои дизайни хонаҳо, ин чизо ина шогирдон мекунанд. кори шогирдо аст? бале. аҷиб. ман худ ин релефи як олими бузург химик ба наздикӣ кушода шуда буд дар институти химия. ино шумо сохтед? бале. намунааш аст дар онҷо? бале. аҷиб. хаткардаи коллеҷи олима дар наздикӣ таҳсил кардед? устоди ман, аввалин устоди ман Анимаев аст, ҳоло дар Қозоқистон аст.
من سال 81 با تحصیل شروع کردم و سال 87 تمام کردم. یعنی که خدمت ارمیا بود، ارمیا رفتم اومدم، بعدا به ختم رسوندم. جای دیگه تحصیل نکرده؟ نه. یعنی که پیشنهاد بود ازبکستان. اون وقت مینیسترство به ما پیشنهاد دادن، گفتن 4 کس، 3 کس از ازبکستان بود، یک من از تاجیکستان. یعنی که اون وقت نشد رفت. سفرهای خارجیتون کجا بود؟ اگر از خیتای. اونجا چی بردید؟ مصوره بردید؟ نه پست هم خیلی یک سفر ایجادی داشتیم تموم شد برای تجهیزات. بله. بعدا روسیه، مسکو. در مسکو خیلی کیپر بودم، یک ماه در کیپر بودم. اونجا کار کردیم خیلی. یعنی که اونجا ما 8 دیوار نگاره کردم. خیلی کلون. نه جیبه. اونجا 3 با 2 هستن، 3 تاش. و اول اثرتون خیلی اثر بزرگ است و خیلی زیبا و جالب است. طبیعت تاجیکستان. کجا است؟ این روغون است. روغون است. سیچیرو. که اولو نیست. تصویرش هست سیچیرو جایی که اینجا اگر رفته باشی این طرف ده بود، اینجا یک انامین راه به یک توتی کلون است. یک توتی کلون. و حالا چقدر یک انشاءاتی بزرگ است در اینجا؟ بله. انامون دریای بخش است. همین سفر کردن من با سیر برآمدن چقدر مهم است برای یک ایجادکار؟ سیر کردن برای ایجادکار خیلی مهم است. برای چی؟ جهان دیده میشه. یعنی که باز از ایجادیات دیگر مردم بخبر میشه. داد و گریفت ایجادی میکنه. وقتی که میبینه یعنی که تکنیک کاری اونها رو و از چی سر میکنن یا یعنی که کدام تجهیزات وقتی کار میکنن با کدام متریال. باز در خیتای متریال های هست که برای شخصا هیکل تراشی این چیزا در ما نیست. حالا ما ممکن با برنز و با مد و اینو باید کار میکنیم، اونجا همش چیزی صنعی است. این خوبه نیست با فکر میکنم. فکر کن اونجا اصل ایجادیت رو از دست میدیم. بله. سنگ صنعی است. کارهایی که دستی کرده میشود، کارهایی که اونجا مثلا ایجادکار زحمت میکشد، سنگ رو میتراشد. از سنگ تراشی هم میکنید؟ سنگ تراشی هم میکنیم، لیکن اینجا نمیشد. این از سنگ هم هیکل تراشی میشود. کار سخت‌تر است. کار سخت‌تر است. یعنی که ممکن است یه هیکل‌های مرمر خودم میکنیم اینجا. وقتی که من در همین سال 92 بود همون هیکل وقتی کار میکردم از ایتالیا، یعنی که هیکل تراشی اومده بودم. بعد اینجا یک سنگ کلون مرمر خوب بود همون نزدی که ما کار میکردیم. بعد یک تاش گرفت اینسترومنت منو تق 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 زد و یک رمزی همونجا پیدا کرد. بعد کلانترش گفت که این سنگ از مرمر روم زودتر است. در حقیقت از همه زودترین مرمری ما هست. که در تاجیکستان هست واقعا برای هیکل تراشی خیلی مساوی. خیلی مساوی‌اند و خیلی خشوع هم هستند اینا. بعد چرا استاد یک چیز دیگر نگران کننده است که نسل جوان رشد نمیکنه در ساحه صنعت هیکل تراشی. ما قریب که نداریم جوانانی که امروز مثلا دوام دهنده صنعت مثلا هیکل تراشی باشند. یک وایش همین است که خیلی زحمت زیاد در کار داریم. جوانان صبر ندارن. صبر این خیلی که مثلا من کار کنم یا پیشنهاد کنم این چیزا ندارن. برای که قطعی من بسیار بودن شاگردان. طاقت ندارن. یعنی که جوانان میآیند هوس میکنن از اول. وقتی که کار سر میشه و قندی کار طاقت آور نیست. یعنی کاری پیکرسازی پیش از همه صبر و تحمل
дар як рӯз карда намеша. یعنی جوابا میخوان که همه چیز زود бале бале از این خاطر این روز ما نداریم جوانایی که بگیم که با آنها تکیه میکنیم акун ҳастану хеле кам аст. باید که این صنعت بیشتر رشد کنه. як вақт аз тарафи ҳамун часте ки мо хизмат мекардем аз ҳар як миллат як касиро гирифтану ба Минск бурдам тамошо. баъд унҷо як музеи вай ҳаст арӯзе яъне ки ярок назди даромадгоҳ ду мармари калон хел тахтасанги калон мармари сафед назди дар мондагӣ аст. баъд унҷо навиштагӣ аст ки мрамор из Памира. баъд ман вақте ки саволу ҷавоб кардам гуфтам ин давраи Николай овардагӣ инҷа яъне ки ҳамқадар бале ғавсияш где-то 50-60 сантиметр аст. он хеле мармари хушрӯ. баъд гуфтам тоҷик аст ки ман гуфтам ман тоҷикистон аз тоҷикистонам. помир шумо да наздик аст ман гуфтам қариб ки 1000 километр аст. яъне ки унҷа ман ҳамун чизҳои худамона дидем дар бораи санг ки гуфтем унҷа дар хотирам омад. یعنی همین طبیعت تاجیکستان برای صنعت تصویری خاصتا برای صنعت هیکل‌طرازی اونقدر محصولات جالبی دارد که بله بله استفاده برد. بله خب تشکر زیاد. سلامت زنده باشید. من برای شما برار میخوام و کارهای میخوام. باور دارم که در همین خیابان‌های شهر در جاده‌های شهر من در منطقه‌های تاجیکستان باز هم مجسمه‌های زیبای شما قامت می‌افکنه. این تاریخ است دیگه. این تاریخ. تشکر. سلامت باش. دوستان عزیز برنامه میگویم که بود و ما در استخوان‌های یکی از هیکل‌سازان یکی از صنعتکاران و یکی از مصوران مشهور کشور سفربک قاسموف بودیم و اطراف کارهای دیگرش هم برای شما معلومات دادیم. تا دیگر شاد و پیروز باشید.